गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रारंभ रे आमे बाबा सत्यानंद दास महाराज एवं तांकर सहयोगी कर्मी सेवक भाई भौणी मानू बहुत बहुत अभिनंदन देवा साधुवाद जणाइबा जे से माने एही व्यक्तित्व विकास शिविर अनुष्ठित करिसंती जो प्राय 280 रु ऊर्ध्व छात्र छात्री योगदान करिसंती। मु भावुची वर्तमान समाज रे एही भलिया शिविर एही भलिया कार्यक्रमर सबुठु बड़ सबुठु अधिक आवश्यकता रही। समाज रे बहुत किछि भल काम चली विभिन्न क्षेत्र रे सरकार द्वारा विभिन्न अनुष्ठान मानक द्वारा, किंतु से सबू अधिकरु अधिक मात्रा रे होउची भौतिक दिगरे, किंतु भल मनीष निर्माण केमिति हब तार चिंतन करिबा पई केवल एई भलिया आध्यात्मिक संस्था एई भलिया धार्मिक आश्रम से दायित्व बहन करिसंती। दुखर कथा ये व्यक्तित्व विकास प्रथमे आमर जेतिक सबु शिक्षा अनुष्ठान अच्छी प्राइमरी स्कूल रु आरंभ करी यूनिवर्सिटी पर्यंत ये व्यक्तित्व विकास अर्थात आदर्श चरित्र निर्माण पूर्णांग व्यक्तित्व गठन ये प्रत्येक शिक्षानुष्ठान विषय वस्तु लक्ष्य हवा कथा आउ ताहा ही आमर भारतर प्राचीन वैदिक सभ्यता संस्कृति रे थिला गुरुकुल परंपरा जो भौतिक शिक्षा सहित सबु प्रकार भौतिक शिक्षा सहित थिला कौन आध्यात्मिक शिक्षा जहा द्वारा उत्तम चरित्र महान पुरुष माने एई भूमि रे निर्माण होउथिले। सेतिपई आमर भारत महान थिला। जेमिति व्यक्ति सेमिति समाज और राष्ट्र। राष्ट्र को महान करने को हेले समाज को महान करने को हेले प्रथमे आमर व्यक्ति को महान करने को हब। जेमिति व्यक्ति सेमिति समाज और राष्ट्र। तेणु से व्यक्ति को महान केमिति करिवा तार जो दिव्य गुण सात्विक भावना शुद्ध चरित्र निर्माण केमिति हब तापाई कौन योजना यह सबू पूर्ण मात्रा रे थिला भारतर वैदिक सभ्यता रे वैदिक संस्कृति रे। आ से गुरुकुल परंपरा विनाश हो गला आधुनिक समय रे दुखर कथा। तेणु आमर स्कूल कॉलेज रे यूनिवर्सिटी रे ना भागवत अच्छी ना भगवत गीता अध्ययन अच्छी ना रामायण अच्छी ना उपनिषद अच्छी ना जगन्नाथंकर कथा अच्छी आउ सबु किछि अच्छी, किंतु जो विषय वस्तु जो विद्या द्वारा आदर्श चरित्र निर्माण हब उत्तम व्यक्तित्व निर्माण हब तार संपूर्ण प्राय अभाव। देख पिला माने जहाँ तमर स्कूल रे बा कॉलेज रे अध्ययन करुच ताकू भल भाव रे पढ़िब भल भाव रे परीक्षा रे उत्तीर्ण हब सेतरे कुछ दुविधा नहीं, किंतु ता द्वारा जे तम जीवन रे सुख और शांति आसीब ताहा न हो पारे। कारण ये भौतिक विद्या द्वारा तमे टंका अर्जन करि परिबो भल पदवी रे पहुँची पारिब व्यवसाय भल करि परिब, किंतु ता द्वारा जे तमे सुख और शांति पाइब ताहा न हो पारे। सुख और शांति होची आउ गोटे जिनिस जोटा कि ये संसार रे नहीं, संसार वस्तु रे नहीं, संसार संपर्क रे नहीं। ये सुख और शांति सबू कौटी अच्छी महाप्रभुंकर निकट रे।
ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ଆଉ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ କାହିଁକି ପାଉନାହୁଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଜୀବନରେ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିଯାଉଛି? ଆପେ ଆପେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି? ହେଉ ତ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ, ସେଇଟା କେବଳ ସ୍ଥୂଳ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ରୂପ ପଛରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଚକ୍ଷୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ଆମର କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ଆମର ମନ ବୁଦ୍ଧି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ସମୟ କାଢ଼ିକି ଆମେ କିଛି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଗୁରୁଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା। ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଆମର ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଏଇ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପାସପୋର୍ଟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରୁ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ପାସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଭିସା ମିଳିଗଲା। ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ? ଖାଲି ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବାକୁ ଅଛି। ଆମେ ଟିକଟ କିଣିବା ନାହିଁ, ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବସିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଲୁ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଯାହା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଧରିବା, ଧାରଣ କରିବା। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଦିନ ଯେମିତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗଠନ କରି ଚାଲିବା, ଡେ ବାଇ ଡେ, ତାହା ରହିବ ଆମର ଉଦ୍ୟମ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏ ଶିବିରରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଗଲା ସ୍କୁଲ କଲେଜର ବିଦ୍ୟା ଏଇଭଳିଆ, ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ଏଇଭଳିଆ। ଏ ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ ପାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ଏହି ସଂସାରରେ ଥାଇକି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ଯାହା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଆମର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂମି ଏବଂ ଭାରତର ସେମାନେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନିଜର ଜୀବନ ତ ଧନ୍ୟ ହେବ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବି ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମାଜକୁ ବି ସେମାନେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବିକଶିତ କରି ଧନ୍ୟ କରିବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍।